What do you know about sensor? Ya, jadi sensor adalah sebenarnya benda yang mengamati perubahan fisik gitu dari fenomena beberapa fenomena lah, dan perubahan fisik itu nanti akan dikonversi atau kayak mengubah lah menjadi bentuk sinyal listrik atau bentuk data yang memang bisa dianalisa kayak gitu sih. What is the role of sensor in automotive field in general? Di manufaktur sendiri, di pabrik, sensor itu banyak dipakai buat quality controlnya, karena pada setiap part bahkan lubang-lubangnya saja itu harus dibuat dengan akuransi yang sangat tinggi dan konsistensi yang sangat tinggi. What kind of sensors that widely used in automotive field? Sensor that widely used in automotive, I think temperature sensor or humidity sensor. In automotive, we have a number of sensors we can use: speed and temperature and fog. Yeah. And the basic of sensor is there's a number of kind of sensor. This of mechanic sensor or chemical sensor or a biosensor. Principal sensor is to change the physical phenomenon of chemical reaction pick up to electricity parameters. How does the sensor work and their principle? Alright, the velometers works on piezoelectric. It's like if the piezo have got the pressure, the piezo would have tegangan or voltage. So that's the voltage is in measure the measurement is the voltage. Based on resistivity sensors, based on voltage sensors, amperage sensor, and so on. To change the energy to become the what is it called, the electrical properties or electrical parameter. Can be in the voltage, can be in the current, can be in the resistivity, and inductive or in the capacity. What are the biggest challenge in implementing those sensors? The biggest challenge for implementing those sensor, for placing those sensor that can useful for the automotive. Kalau misalnya kita ingin memproduksi sebuah alat dengan menggunakan sensor, itu tentunya yang pertama harus paham dulu pengaplikasian fisikanya tuh kayak gimana gitu loh. Biar kita juga bisa memahami cara kerja dari si sensor ini. Karena sensor itu kan ada beberapa yang sensitif ya. Dia juga punya batas maksimalnya, entah suhu, entah yang lain-lain. Kalau misalkan melebihi batas itu kan bisa rusak kalau misalnya kita ingin menggunakan. Makanya lebih bijak banget kita sebelum ingin menggunakan sensor pahami dulu datasheetnya gitu. Akurasi, karena perubahan entah itu ukuran, perubahan penempatan itu sangat penting efeknya untuk otomotif, untuk di bidang otomotif khususnya di sepeda motor, karena sama aja kayak HP, kalau makin kecil barangnya kan makin kecil komponen di dalamnya. Modern automotive mostly need the sensors, sensor for the distance, sensor for parking and whatever. That many sensors integrated into satellite to control the vehicles, not only the speed but the position and so on, the warning system as well, parking system and recognizing the passenger. There's a lot of things. It's become for future.